ni chef de terre Mukabe Shabingi Mukandonor wa Mukabe. Tuko na ma difficulté kufuata ma moyen ya déplacement ya ma hôpitaux, atona ni poste de santé hapa pa karibu petu, seke tuko nenda mpaka kumitumba. Hapa na mitumba na pope ko presque 9 km. Seke jo tuko nenda kupewa masoin pale. Kama tunapata ma difficulté ya malaria, au moins soit tuite ku zone de santé kufungurume batume ambulance ikuye kwa sasa babebe muntu. Tunapata maka ingine babifu moya iko forcé kufuatana ma distance kwa sasa muntu ididebrouiller sengine wana na moyen de transport kwa sasa mabaiti ambulance na yo ifike hapa ndio mubebe. Ndio le magumu tuko nayo, mais quand même ku masomo mimi naona TFM ana yenga masomo abaiko deja karibu na mafinissage, masomo iko kule basha kuyenga, basema ka baishe ndio bata présenter kwa mama gouverneur ndio kwa kufanya inauguration ya masomo. Kisha problème ya ma intrant, ça ma intrant ya province ku bénéficier kulikuwa difficile. C'est que tulipima ku forcer sana milifanya presque au moins 100 hectares. Sur 100 hectares, mais milipata dawa ya 4 hectares. Ile 4 hectares na milipata ilikuwa ni 16 saki ya dawa. Jo ile milipata milipima kujidebrouiller ma façon ingine, mina forcer mais milishinda kupanda ile yote 100 hectares, tunapanda ko presque au moins 80 hectares. Ndio tulipanda ya mingi. Ndio mimi sasa pengine milipima na kuomba kwa conseil juridique wa mama gouverneur. Ndio mimi nifike kule nimone gouverneur kama kuna hizo kuyako ma soutien mu cadre ya développement. Mimi kwa besoin ya kusema kama huku kwetu ma contrat wanaanza kutukomplike mutan ya kusasa tunaweza kulima tupande toteshe bini ya komplike. Mimi penda sasa hivi niko na moyen tracteur yangu niko nayo. Sasa kuna nikosa ni bintu biwili, niko besoin ya pulvérisateur na semoir ya kupanda kuna nayo mingi mu cadre de développement shiuwe kama gouvernement provincial yetu inaweza kutunga kwa mkono hivi bilio tuko nalia kama vitenda kufika mama Fifi gouverneur aone ko nini anaweza kutusaidia kwa niveau ya Nkando. Kwa niveau ya Nkando bulimaji buko kwa sasa problème netu compliqué ni mambo ya madawa. TFM iko naleta madawa quand même, mais mabei ile tuko nalipa iko exagéré. Ndio tunafanya kama unabeba dawa ya 1 hectare unarudisha mwe 538 so par hectare. Sasa kama hauna na nguvu sana kwa sasa mene ma nguvu ingine, seke ni problem wengine bena wakiwa mikono paka hivi anafika na muriske na dawa yenyewe na muhimu hayo abampatie kama uishe makredi. Sasa sisi tuko na kombanisha paka vile ni mama shamba tunalima munene unaingia huko unatokea huko kwetu. Sasa muire yo hapa pankando hatuna kuna na kilima hata kimoya kiko natosha produit ya maibu. Seke tunaisha kutegemea zaidi pa mbulimaji. Pana excellence wa mine njoo alilima huku. Depuis alianza kulima kwake shaona kata sima dawa analeta kwa dawa ubia analeta kwa tasa kia mingi eko lwake kuna vuna tu presque ni mwi 4 ans yote na lima huko, njoo asha kubeba hii chantier yetu hapa. Kama kuko banasema sasa mimi na beneficier ni kuko ma terrain moya ile na mimi nilisema sasa hapana, kumbi kuliko tukokotane kwanza ukomba vya ukomo hii terrain na mimi uniachie na mimi naanza kufanya nini kulima malgré ushakuluwe wewe kuje kami, mais hii na mimi ilifanya nifanye nini nilime, njoo baniachia presque ile iko kama ni 58 hectares. Bele tuko ku problem yangu ndio tuingia ku population. Mimi nilisema sasa huku tracteur yangu ndio iko inaanza kusaidia hii environ ya Nkando tikufika kule kumutaka Nkucha. Ilisaidia sana. Sasa hapa miraanza kuomba kwa tu ni ombi ni fasa kusema vile beko na cadre ba fermier. Parmi wale ba fermier kuko ba fermier wengine huko kwetu bali beneficier madawa. Bon, Mr. Tabantu eko kama na 20 hectares, mais mimi iko presque milifanya 400 hectares. Mimi ku beneficier ndio na mimi liomba kwa sasa kama kuko moyen na mimi banyingishe ko bale ba fermier benapata ile madawa, ndio ba fermier benapata madawa facilement. Na shi tu retrouver kwa tamu dawa mu cadre minière ile bon biko virefu ni mambo ya bakubwa ile bon. Hata tunasema tezi kuleta tupaka ma problem. Ndio hakuna kintu hata kimoya. Niko hapa environ yangu niko ku pumpi 11 kule kuko ni TFM on exploiter. Tuko pumpi route pale pa barrière ya TFM peko l'amical asha kubeba ba chef 3 ile manyumba ile ngambo basha kuyenga mu l'amical liko mu bulongo bwetu bulongo bwangu. Nilifika kule ku l'amical mimi nebentoroje mimi nasema depuis 2018 murianza ku exploiter kilima ni kia chef nkombanto, mais manyumba ya kan société yote munayenga mu bulongo bwangu amu ya kuya hata kunyona na bazungu benye abanyifamie na nini
akuya hata sauti hata moya. Hapa balifanya terrassier inapita mkatikati ya mukini kule kupumpi, inaua na mtoto anakufa mumai. Mimi ba reprocher muone ko faso ataka ni matio mubebe, kisha hii mai ni mai ya izini iko natoka inandomaje, inaingia mukale ka mutoni ka Bilambe, inatoka mukabilambe inaingia mukayumbu muko bantu beko nakunya mai kule chini. Hii ni mai ya izini, muone ko faso kwezi kudevie ko mai abashikie, hakuna hata sauti hata moya na hakuna hata kitu kimoja basha kurepondre kusema sema huyu ndio chef mwenye bulongo bakwe banyone. Hakuna sika kuko paka hivi mimi kuibashinda mbo, mimi nafika na mnivo moya, mimi nachoka, mimi namuita chef nguba, mimi namuexpliquer na nyambe paka sana patiente, tutasumbura nabo jusque là hapa depuis 2018 na 2021. C'est que hakuna hata kitu kimoja mimi nisha kuona sema la Mikali na yeye anafanya hapo hivyo. Mweko TFM ndio mimi naona anafanya kwa bishima hivi vitrua na masomo ile anatuenge huko kwetu. Hatuwezi kusema sema banaweza kusaidia nini kintu ni naria yako tu kui aksi yetu, kama ni tusaidia kwa tuna dawa ile madawa na kaburiana ya ma province na shi huku kwetu tunaibeneficie bantu batarima batarudisha makredi. Huku kwetu hatuna na richesse nyingine, richesse yetu ni pa kulima. Mais sasa mambo ya madawa ya province iko na birefu, hata mnafika mnaingisha ma demande, tuliingishaka demande ile sasa peko excellence Katai anasema no muingishe demande ya bantu ndio kupata madawa. Tuliandika ile liste kufika mkufuatafuata mkukabula madawa sana, ile liste yenu iliingia kumwisho wa mwezi mchunge hii ane nyingine. Kufika hii ane akukwe solution. Jusque là na hapa ni unasema sekembo. Ndio miliomba ombi sana nikamwone mama gouverneur, mo balinyambia sana mama gouverneur anakatala recevoir bantu mwi mashiku au moins après 3 mois. Bon, ministre wetu boni bantu bakubwa banaona ko chakwezi kufanya vile beko naangalia bantu na batoto na bakubwa, na shi banaona ko ile mkadra ya redevance na shi tone ko nini tunaweza kubeneficia kwa hata kiloko kusema sema tuna beneficie kuna shi tuko tunafanya ceremony. Kunaweza kutoka ukilima kintu fulani sana no ba chef mwende mfanye ceremony. Maiwa yaonekane chef kwa kufanya ceremony. Mais vile vinyo tunafanisha ceremony atone na kule biko nenda. Sasa tunabakia tu paka hivi tuisha kushimama leo.